ना पाटर अच्छी टे ना। हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करछे आपण माने समस्त भले थिबे, खुशी रे थिबे। आज आ गोटे वीडियो को आपण माने बहुत ही स्वागत। सांग माने पूर्व वीडियो रे देखिथिबे मैं मोनालिसा लंच रे जस्ट खाई करी वीडियो एंड हेतला। तो एबे सेठो बाहर छु, तो एठो आ गोटे ब्लॉग स्टार्ट होछ। तो एबे जाउ छु गाड़ी रे टोटल सीएनजी नै, तो सीएनजी पंप जीवो, तो गाड़ी रे सीएनजी फिल करबा आ गोटे राउंड भी मारिवा रही जो, कारण पागोडा पूरा बढ़िया देछि। तो सेपट के बुलाबुली कर दे के आसीबो, कारण दिन सारा आज बसी बसी के आज पूजा तते बहुत समय होला ना, भलो से आज पूरा पूजा होला। तो चलो जीवा टे बुलाबुली करी टे फ्रेश हे कि सेपटे पूरा गाय मुख बीच हे कि टे बुलाबुली करी के आसीबा तापर राती भसाड़ी हो। कांत लगुची सामाने आम तलू पलि आसलु, कारण बहुत जोर वर्षा हो वर्षा नाचिले मोर सेमती भी मो तंटी खराब मेडिसिन खाऊँ। वर्षा नाचिले मत पूरा ज्वर हो आसला पर ये देखो गुडिया को ये कौन मामा प्रसाद खाऊ भोपाल मामा प्रसाद खाऊ मामा भल लगुच मामा भल लगुच कहून टे भल लगुच कि नहीं। तो मैं जो मुचकुंदिया हसर माने कौन झी सब खाइबती झी खाईदेला बढ़िया मो झी खाईदेला खाईदेला अंकल कह कौन कहूलु से मुझे कहले प्रसाद हेले डाक मुझे कौन अच्छी प्रसाद ना बिरियानी बिरियानी कौन एमती अच्छी भेज बिरियानी हाँ ठीक अच्छे।
ଏମିତି ନାଚିବ ସିଏ ତ ସେମିତି ବିନା ଇଏରେ ନାଚୁଛି ସିଟି ଗଲେ ଆଟ ବାଟ କରି ଅନେଇବ ମମି କଣ କଲୁଛି ଦେଖିଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ହେ ବୋଉ ଗୁଡଲୁ ହେ ବୋଉଲ ନା ପାଟିରେ ଅଛି ଟିକେ ନା ପାଟିରେ ଅଛି ଖାଇছে ନା ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ନ ତ ମନେ କର ନା ଖାଇକି ଧସି ବଡ଼ ହେଇଯା ହଁ ଲୋ ଝିଅ ସେଲିବ୍ରିଟି ହବଟି ଓମିଛା ମିସ୍ ଓମିଶା ହବଟି କିଉଟଟା ମୁଁ ଯାଉଛି ନେଇକି ପଲେଇବି ମୋ ଝିଅକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ପଲେଇବି ମୋ ଝିଅକୁ 3 କିଲୋମିଟର ବାଟରେ ସେ ପାଟିଟାକୁ ମେଲା କରିକି ଯାଉଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହବ ତମ ମା ବୋଉଲୋ ଏ ଗୁଡିଆ କଣ ହଉଥିଲ ପଛାଟ ଖାଇବ ବୋଲି ହାତ ଖାଇଗଲା ମାମିର ହଁ ବା ହାଉ କରୁଛି ତି ମୋ ଝିଅ ଇଏ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅଧା ସିଝା ଆଜି ତୁ ଆଇଛି ଝିଅ ହାଉ କରୁଛି ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ଜାଣିଛି ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ଜାଣିଛି ବାପା ଭଳିଆ ବାପା ମା ଦି ଜଣ ଯାକ ନୁହଁ ହେଙ୍ଗୁଲି ଖାଇ ଛୁଆଟା ଆମର ଆଉ ଖାଲୋ ତୁ ଆମର ଖାଲୋ ଏ ବୋଉ ଖଜା ପାର ମୁଆ ପାର କାଳିଆ ବଳଦ ଗଲା ଖଜା ପାର ସେ କଣ ଯାଉଥିରେ କର ଖଜା ପାର ମୁଆ ପାର କାଳିଆ ବଳଦ ଗଲା ଏ ହେଇତା କେମିତି करे ସେ ହେଇତା ଶିଖିଲାଣି ଆସ୍ତେ ତଳୁ ମୁହଁକୁ ତମେ ନା କର୍ନ କରିବ ଗୁଡଲୁ ହେଇତା ହେଇ ବଡ ପିଲା ହମେଶା ହବ ହେଇତା ହେଇତା ଦେଖିବା ହାତକୁ ତାପରେ କରି ଗୁଡଲୁ କହିଲେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କହିଲେ ଓମ୍ ତାକୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଂଲିଶ କି ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ସବୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବେ ତାକୁ କାରଣ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିଲା ସଂସ୍କାର ଶିଖିଲେ ସେ ଭଲ ମଣିଷ ହବ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତ ପଛରେ ଶିଖିଯିବ ତୁମର ଯୋଉ ଆଖି ମରା ଗୁଡଲୁ ସାମରେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ତଳକୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦରେ ମତେ ବିରିୟାନୀ ଦିଆହେଉଛି କ'ଣ ଦିଆହେଉଛି ଜଣା ନାହିଁ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ମତେ ଲାଗୁଛି ଥିବ ତ ଲୁଇଙ୍କର ମୋର ଯାଉଛୁ 3ଟା ନେଇ ଆସିବୁ ମାମୁନି ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଲୁଇ ପାଇଁ ତ ଆଣିକି ଆସିବା ଯଦି ଆମେ ଯାଇକି ଦୋକାନରୁ ଟିକେ କାଶଟା ମୋର ଭାରି ଜୋର ହଉଛି ସେ ଓଦା ହେଇଗଲେ ବୋଲି କାଶ ହେଲା ମୁଁ ସେଇଦିନ ତଳକୁ ଯାଉନଥିଲି ପୁଣି କହିଲେ ଟିକେ ଯିବା ଟିକେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିସ୍ ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଅଫସୋସ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଜି ମାନେ ଏତେ ଇମୋସନାଲ ଲାଗୁଥାଏ ଏବେ ମସ୍ତ ବିରିୟାनी वेज बिरयानी रायता वो हटा दीजिए पूरा ऊपर का लेयर साइड कर दीजिए एक साइड का तो वो मिल जाएगा तो सामान एबे हम समस्त बसिलु खाइबा पई बिरयानी घर को नहीं पळे आसिले सेठी टे बंटा बंटी करथली बढ़िया प्रसाद वेज बिरयानी रायता जिलापी बुदिया बढ़िया नो गुडलु भलो नो तू कदले जानि मम्मी ने पछोड़ पानी दलो
ମାମୁନି ଉଡେଇ ସାରିଲେ ତା ବିରିୟାନୀ ତା ପତ୍ର ପୁରା ଖାଲି କ୍ଷୀରେ ଧନ୍ୟ କ୍ଷୀରି ଦଅନ୍ତି ବିରିୟାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ମଣିଷ କରନ୍ତି ତୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଲି କେମିତି ଖାଇଲୁ ବିନା ରାଇତାରେ ଖାଇଲୁ ए बो मो झील दही कहीं बहीचल मामून दीदी खीरी भाविक रायता दे मो झील पाटे लो बोला सी सेपटे पछपटिया बही आमिला मुह कर ये थोड़ी ना देखुची मुह को धन खटा लगिला पाटे मो धन पाटे बुंदिया गोटे देलु यहीटा भल लगी टेस्टी लगी बिरियानी बढ़िया बढ़िया न